अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? सफ़र करने पे वापसी दा राजधानी दी कहानी के लिए क्या था आज कौमी इकतसादी सर्वे पेश थी मना उनका हाल हवी लवी लेने ते नाल तो इस्लामाबाद के दर्शन भी करने कि अज ईद का त्रीजा रिवाज जोड़ा है इस्लामाबाद के रोड रस्तियों की सूरत हाल क्या है जी दोस्तों। इस्लामाबाद अज विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जड़ा है कौमी इकतसादी सर्वे पेश कर लेते एक कौमी इकतसादी सर्वे के हवाले नाल अहम तरीन जी अपडेट है वो मैं तुहानू करा साझा। मुआशी तरक्की का जड़ा हदफ मुकर्रर किया गया हा पिछले साल बजट के मौके ते वो हासिल नहीं थी सकिया। तरक्की की शरह 2.68% रह गई है। हदफ 3.6% हा। कौमी इकतसादी सर्वे जारी करेंदे हुए ये भी दसाया गया जो वड्डी सनतें की पैदावार 1.5% कमी रिकॉर्ड थी है। ज़राई शोबे की तरक्की दे विच 0.56% इजाफत है। वड्डी फसलें की पैदावार 13.5% घट रह गई है। मईशत का जो हुजूम है 400 अरब डॉलर तो वध गया। हर पाकिस्तानी की औसत सालाना आमदन 1662 डॉलर तो वध के 1824 डॉलर थी गई है। जी से मजमूई कौमी पैदावार GDP जगवा को पाकिस्तान की GDP वधी है। महंग की शरह जी है महंग की शरह तो ना आगू महंगाई विच इजाफे की जी शरह है 29% तो घट थी के 4.6% ते आ गई है। तो शरह सूद 22% तो घट के 11% ते आई है। ये भी अहम तरीन इमें आखो अचीवमेंट है हुकूमत ने शरह सूद जड़ा है 50% घटाई है। तरसीलात ज़र 77 तो 38 अरब डॉलर तक पहुँच गया। मईशत का हुजम 372 अरब डॉलर तो वध के 411 अरब डॉलर थी गए। टैक्स रेवेन्यू दे विच जड़ा इजाफत है वो 5.8% है। नॉन टैक्स रेवेन्यू दे विच भी इजाफत है 68% इजाफा किया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू दे विच मुल्की अखराजात दे विच 18.3% इजाफा रिकॉर्ड थे। तरक्याती अखराजात दे विच भी 32.6% इजाफत है। इकतसादी सर्वे के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा सरप्लस से तब्दील थी है। करंट अकाउंट खसारा 1.9 अरब डॉलर रह गए तो मालियाती खसारा घट के 2.6% रह गए। ये भी जनाब अहम तरीन आदाद शुमार हैं। दायरे बजट के होंगे आदाद शुमार हैं। पाकिस्तान का कर्जा जोड़ा है 80,000 अरब तो घट के 76,000 अरब रुपए थे। मकामी कर्जे बद के 51,000 अरब तो गैर मुल्की कर्जे 24,000 अरब रुपए तक पहुँचे। सूद की अदायगी की मद 6,439 अरब रुपए खर्च किए गए। पिछले माली साल के टी बिल की मद 24 खरब रुपए अदात हैं। ये भी अहम तरीन अदाद शुमार हैं। 175 खरब रुपए का बजट कल पेश थी। उन्हें बजट जड़ा कल पेश थी इन्हें खदोखाल जड़ा है वो अगोहन की डॉक्यूमेंट से ना पिछले माली साल के महंगाई ना बल्कि महंगाई दे जड़ा इजाफा थींदा पे उहदे विच नुमाया कमी थी है। महंगाई की शरह 4.7% आ गई है। शहरी इलाके महंगाई इजाफे की जी शरह है वो 5.7% तो देही इलाके 3.3% रिकॉर्ड की गई है। खावन पीवन के जोड़ा शही हैं उनकी कीमतें 1.5%
1% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। دیہی علاقے ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5% ਕਮੀ ਥਈ ਹੈ। اقتصادی سروے کے مطابق نان فوڈ آئٹم ستت ہیں۔ شہری علاقے دے وچ 8.8% تے دیہی علاقے 11.6% کمی ریکارڈ تھی ہے۔ جناب علی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہ بھی رسائے جو معیشت بہتری پہ آندی ہے۔ IMF پروگرام نال سارا اعتماد جڑا ہے وہ بحال ہے تو معیشت دی لیکج جڑی ہے وہ کو روکنے ہوں۔ پینشن اصلاحات دی گال بھی کی انہوں نے کہ پینشن اصلاحات کیتے گئے، توانائی اصلاحات نال ریکوریاں رہ گئے اور یہ ریکوریاں شاندار رہ گئے۔ ٹیکنالوجی دے استعمال نال ٹیکسیاں دا جڑا نظام ہے اندے وچ بھی بہتری گن کے آنے پہ ہیں۔ گردشی قرضے تے بھی قابو پاون دا منصوبہ بنایا گیا۔ بینکاں تو 1200 ارب روپے گنسوں تاں جو گردشی قرضے گھٹا سکوں۔ ملک دے وچ فائلر دی تعداد بھی دگنی تھی گئی ہے۔ یہ بھی ایک اہم گال سامنے آئی ہے۔ اقتصادی سروے دے وچ ٹیکس ٹو GDP 5 سال دی بلند ترین سطح تے پہنچ گئی ہے۔ انکم ٹیکس فائلر 37 لاکھ تو ود گئے۔ ہائی ویلیو فائلرز بھی 178% اضافہ ہے۔ ملک دے وچ سرمایہ کاری دے وچ 13.8% اضافہ ریکارڈ کیتا گیا تے گاڑیاں دی صنعت 40% اضافہ ریکارڈ ہے۔ یہ جناب اہم ترین اعداد و شمار ہیں بجٹ دے۔ درآمدات دے وچ 16.5% اضافہ ریکارڈ ہے۔ سروسز دے شعبے دے وچ 2.9% اضافہ ریکارڈ کیتا گیا۔ GDP دے وچ 58.40%۔ IT دے شعبہ جڑا ہے 58.40%۔ مطلب IT جڑا ہے پاکستان دے وچ زراعت تو بھی اگوں ود گیا۔ پہلے پاکستان دے وچ جڑی آدھے نا کہ زراعت پاکستان دی معیشت دی ریڑھ دی ہڈی ہے، ہن IT دے شعبہ جڑا ہے وہ ود گئے، زراعت دا حصہ گھٹ گئے۔ یہ جناب اہم ترین جڑا ہے اعداد و شمار ہیں جڑے اج سامنے این۔ مشینری دی درآمدات تک میں رفت 16.5% ودی ہے۔ سروسز دے شعبے 2.9% اضافت ہے۔ GDP دے وچ 58.40% حصہ گھن کے IT دا شعبہ سب تو وڈا قرار دے دتا گیا۔ اقتصادی سروے دے مطابق IT برآمدات دے وچ 23.7% اضافہ ریکارڈ ہے۔ 2 ارب 82 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے IT برآمدات۔ فری لانسر 4 کروڑ ڈالر دا زر مبادلہ پاکستان گن کے ہے۔ یہ ایک اہم ترین جڑی پیش رفت ہے۔ یہ بھی ٹیلی کام سیکٹر دی آمدن 800 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے سال ایک بھی ہسپتال دی تعمیر مکمل نہیں تھی سکی۔ یہ اہم گال ہے۔ اقتصادی سروے دے یہ انکشاف بھی ہے جو کوئی نواں بنیادی مرکز صحت بھی نہیں بنایا۔ ملک بھر دے وچ 1350 افراد واسطے ہسپتالیں دے وچ صرف ایک بیڈ دستیاب ہے۔ 750 افراد واسطے صرف ایک ڈاکٹر میسر ہے۔ صحت دے اخراجات دا GDP دے وچ تناسب 1% تو بھی گھٹ تھی گئے۔ ملک دے وچ ہسپتالیں دی تعداد 1696 برقرار ہے۔ اوسط عمر 67 سال 6 مہینے تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان دے وچ اوسط عمر ودی پی ظاہر ہے۔ میڈیکل دے شعبے دے وچ جڑی ترقی تھینی پئی ہے وہ ساری اوسط عمر دے وچ بھی اضافہ تھیندا پیا نال نال۔ ملک وچ شرح خواندگی دی گال کری جے تاں 60% تو ود گئی ہے شرح خواندگی۔ مردیں دی شرح خواندگی 68% تے 33 دی شرح خواندگی 52% رہ گئی ہے۔
इकतसादी सर्वे के मुताबिक पंजाब 32%, सिंध 47% बाल बच्चे स्कूलों बाहर हैं, बलूचिस्तान 69% ते खैबर पख्तूनख्वा 30% बाल स्कूलों बाहर हैं। प्राइमरी ज़ेर तालीम बालें की तादाद 2,48,00,000 थी गई। ये भी अहम तरीन एक अदाद शुमार हैं। एक कौमी इकतसादी सर्वे दे ज़ाहिर बहुत सारा लंबा दरीगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है वज़ीर ख़जाना साहब की कल बजट पेश थी। बड़े बजट के हवाले नाल भी तक मैं दस्या कि कल बजट क्या आंदा पे उनका जनाब को हाल हवीला दे दूँ। बजट जड़ा है कल हुकूमत पेश करेंदी पी है। कौमी असम्बली का इजलास भी इन हवाले नाल सजा गए थे। काबीना का इजलास भी कल हो सी। 175 खरब रुपए का बजट कल पेश किया वे सी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें दे विच ते पेंशन दे विच 10% इजाफे की तजवीज़ है। ग्रेड 1 तो 16 तक मुलाजमीन को 3% ते डिस्पैरिटी अलाउंस जोड़ा है वो देवन की तजवीज़ है। बल्कि इम्कान है कि शायद डेवन प्रॉपर्टी की खरीदारी ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़ है। अल्लाह ताला भला करे। फ्रीलांस आमदन कमाने वाले जो लोग हैं उन्होंने टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। फ्रीलांसर जोड़े हैं वो हम अगर $12 कमे सन तो वो इतना बाहर जितना कमेंदे जो मुल्क उन्हें तो टैक्स लेंदन सो लेंदन हम इतना भी टैक्स दे सन। खाद कीड़े मार अद्वियात ते बेकरी आइटम ते भी टैक्स लग सी। मशरूबात ते सिगरेट सस्ते थी होने का इम्कान है। ये जनाब बजट का हाल हवीला कल पता लग सी कि उस समय बजट आंदे। कल तक मैं कोई इजाजत नहीं। कल तो हाल हवीला दसो अज ईद का त्रीजा रिवार रश रह गए पार्कें अज गर्मी शदीद ही जिमें सरैकी वसेब के मुख्तलिफ शहरों के गर्मी है। इतना भी उवें दी उवें गर्मी है। अज इस्लामाबाद गर्मी वधन कार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये हाल हवीला है गर्मी का। तो बाकी राजधानी की हाल तेरे सामने है। कल रेसूँ कल तक मैं कोई इजाजत मैंने दरख्वास्त करे सा मेरे ब्लॉग को शेयर कर छुड़ा। यूट्यूब तेरे दे बैठे होते यूट्यूब पर शेयर की वजह फेसबुक तेरे दे बैठे होते फेसबुक पर शेयर की वजह यूट्यूब पर मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर छुड़ा है। एक्स यानी ट्विटर पर भी अगर ये ब्लॉग दे बैठे हो तो उतना भी इक्वली पोस्ट कर सकते हो। अपने दोस्त अपने होस्ट वजन फर अब्बास को इजाजत दो। रब सुन दे हवाले।